Les qualités et les défauts. Lorsque les informations qu'on donne sur une personne sont positives, on parle de qualité. Donc, qualité, ça veut dire vertu, mérite. Quand elles sont négatives، on parle de défaut. پس زمانی که از ویژگی‌های خوب یک آدم صحبت می‌کنیم، داریم در مورد کالیته‌هاش صحبت می‌کنیم، ارزش‌هاش و صلاحیت‌هاش. زمانی که در مورد صفات منفی یک شخص داریم صحبت می‌کنیم، داریم در مورد دفوهاش صحبت می‌کنیم. پس خود معنی توی متن هست. Qu'est-ce que ça veut dire qualité? Lorsque les informations qu'on donne sur une personne sont positives, on parle de qualité. Et qu'est-ce que ça veut dire défaut? Quand elles sont négatives, on parle de défaut. Michel et Lucas sont des frères jumeaux. Jumeaux, برای پسر و jumelle برای دختر. jumeaux jumelle. میتونیم یه سینونیم، یه تعریف هم براش بگیم. celui d'enfant né d'un même accouchement. accouchement ça veut dire زایمان. پس بچه هایی که متولد میشن از در حین یک زایمان رو میگیم دو قلو، accouchement. Ils ont le même âge. همسن هستن. Mais ils sont très différents. اما با هم دیگه خیلی فرق میکنن. À la maison, Michel est très ordonné, مرتبه. Sa chambre est toujours bien rangée. Bien rangée, ça veut dire en bon ordre. مرتبه، منظمه. Contrairement برعکس à celle de Lucas. برعکس اتاق لوکا. celle برمیگرده به شامبر. celui مذکرش هست و celle مؤنثشه. celui. Lucas est désordonné. Lucas est désordonné. پس نامرتبه. پس Michel est ordonné. Lucas est désordonné. En général, leurs parents sont autoritaires. Ça veut dire personne qui aime imposer son autorité. مستبد. imposer تحمیل کردن. الان گفتم. imposer. پس سینونیمش رو می‌نویسیم. personne qui aime imposer son autorité. پس شخصی که دوست داره قدرتش رو تحمیل کنه. personne qui aime imposer. mais Lucas ne les écoute pas. اما بهشون گوش نمیده. Michel est honnête et sincère. honnête ça veut dire franc. ça veut dire quelqu'un qui ne ment pas. کسی که دروغ نمیگه. پس franc رو راست. خود سینونیم بعدش هم میتونیم سینونیمش بگیریم. honnête, sincère. صاف و رو راست. صادق. Il dit toujours la vérité. این هم تعریفش. Qu'est-ce que ça veut dire honnête, sincère? Ça veut dire il dit personne qui dit toujours la vérité. شخصی که همیشه راست میگه. à ses parents. alors que وقتی alors que رو میاریم یعنی میخوایم تضاد رو نشون بدیم. الان میخوایم یه چیز دیگه متضاد جمله قبلیمون بیاریم. در حالتی که Lucas est parfois un peu menteur. menteur ça veut dire personne qui ment. فعلمون mentir دروغ گفتن. پس دروغ گفتن میشه mentir. menteur برای مذکر و menteuse برای مؤنث. par exemple Sarah est menteuse.
Ali est menteur, etc. Il dit à ses parents il dit à ses parents به پدر و مادرش میگه که il a fini ses devoirs pour pouvoir regarder la télévision. تکالیفش رو انجام داده برای اینکه بتونه تلویزیون نگاه کنه. پس devoir میدونید که یک فعله. devoir یعنی باید. وقتی میگیم faire ses devoirs تکالیف رو انجام دادن. faire ses devoirs تکالیف رو انجام دادن. mais en réalité il ne les a pas terminés. اما در حقیقت اونا رو تموم نکرده. لوکا est aussi direct honnête franc. لوکا رو راسته. il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. شک نمیکنه، تردید نمیکنه چیزی رو که فکر میکنه بگه. پس میتونیم بگیم جزء یک صفتهای بعدی میتونه باشه هر چی فکر کنی بگی. میشل et لوکا sont des enfants aimables et sociables. دوست داشتنی و اجتماعی هم. Ils sont gentils avec les gens et aiment rencontrer de nouvelles personnes. مهربون هستن با آدم‌ها و دوست دارن که ملاقات کنن آدم‌های جدید رو. Mais Luca est parfois méchant, بدجنسه. Il donne des coups de pied dans le sac des autres enfants. coup de pied یعنی لگد زدن. coup de pied یا coup de pied. پس لگد میزنه donne des coups de pied توی ساک دیگر بچه ها. et aussi jaloux حسوده. jalouse برای دختر. jalouse jaloux jalouse. Il s'amuse à casser les crayons des élèves qui ont de meilleures notes que lui. لذت میبره که بشکنه مدادهای شاگردایی که نمرهشون بهتر از اون شده. qui ont de meilleures notes que lui. Parfois, il est désagréable, pas aimable. دوست داشتنی نیست. En classe, il est insupportable. غیر قابل تحمله. Il bavarde toujours pendant le cours. همیشه در حین درس ها وراجی میکنه. bavarder وراجی کردن. personne qui parle beaucoup. bavarder. حتی میتونیم یه اصطلاح هم بگیم. être bavarde comme une pie. مثلا علی حالا لوکا est bavarde comme une pie. وراجه comme une pie. پی یعنی کلاغ. پی کلاغ. Michel lui est sérieux جدیه. لوکا est généreux سخاوتمنده. généreuse برای دختر. Il donne souvent ses bonbons à ses copains. خب شکلاتاش رو بیشتر مواقع میده به دوستاش copain. au contraire حالا متضاد. میشل اگوئیست مغروره. il garde tout pour lui همه چیزو برای خودش نگه میداره. Qu'est-ce que ça veut dire égoïste? Ça veut dire quelqu'un qui garde tout pour lui. Michel est d'un naturel inquiet. Il a peur de tout et pessimiste. یه ذات نگرانی داره میشه همیشه. یعنی میترسه از همه چیز. avoir peur de quelque chose ترس داشتن. de tout از همه چیز میترسه. پسیمیسته یعنی چی؟ Qu'est-ce que ça veut dire pessimiste? Il pense toujours que quelque chose peut mal se passer. همیشه فکر میکنه که یک چیزی ممکنه میتونه بد اتفاق بیفته. mal se passer بدبینه. alors il est méfiant. Il fait difficilement confiance aux autres.
سخت اعتماد میکنه که به دیگران. مفیان، کسی که سخت اعتماد میکنه به دیگران. لوکا lui est optimiste, positive et confiant sur de lui. لوکا اپتیمیست هست و به خودش اعتماد داره. sur confiant sur de lui. میشل est fort en maths. توی رشته ریاضی قویه. il a de bonnes notes. نمراتش خوبه. mais faible. ضعیفه. ça veut dire il n'est pas bon. خوب نیست. en sport. توی ورزش. en maths. en sport. La veille d'un devoir sur table, il est anxieux, inquiet, نگرانه. et nerveux. Il dort peu, کم میخوابه. Il est énervé, en colère, être fâché. Être en colère, ça veut dire être fâché, عصبانی. Ok. Il est énervé, déprimé, افسرده. Il manque de courage et pleure souvent. شجاعتش رو از دست داده و اغلب مواقع گریه میکنه. désespéré, ناامیده. Il est sûr de ne pas réussir. مطمئنه. Il est sûr il est sûr de quoi? De ne pas réussir. که موفق نمیشه. tandis que میخوایم پس تضاد حالا نشون بدیم. alors que رو بالا داشتیم. tandis que پایین. tandis que لوکا reste souriant. لوکا همیشه بشاش هست. آرومه. tranquille معنی آروم میده. لوکا est aussi dynamique, énergique, پرنشاطه، پر جنب و جوشه. il est actif et aime bouger. اکتیوه و دوست داره که تکون بخوره. bouger تکون خوردن. le soir عصرها quand il rentre de l'école وقتی برمیگرده از مدرسه میشه la peur du noir از تاریکی میترسه. a peur du noir. il est peureux ترسوه. il est peureux. Lucas, lui, est courageux et n'a peur de rien. Elle n'a peur de rien. از چیزی نمیترسه. شجاعه. C'est fini.